diskusinya yang sangat menarik dan informatif. Kita akan langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya buka untuk 3 pertanyaan pertama dulu. Ya, bisa tolong sebutkan nama, institusi dan semua pertanyaan Pak. Thank you. I'm Sine from the USA. So thank you for the very interesting research. And so I've been looking quite a lot in Papua, so it's very interesting to get some of the confirmation of my observation during the day. I'm interested to know more about whether there is an influence of the performance-based incentive currently happening in the Puskesmas, because with the current universal health coverage system, they use capitation, right, at the Puskesmas level, and one of the incentive being provided to the health workers is based on the attendance rate. So I'm curious whether you also get those information perhaps during the qualitative interview, whether this kind of the implementation of performance-based incentive have an impact related with the attendance rate in the Puskesmas. And I think the second one is, as you already mentioned, that the result of the study already being used to stimulate discussion at the district level, right? And then there are some follow-up action that already being done. So I think it would be good if this kind of study can be also being done regularly by the community, the one that you already mentioned. So is there any planning from the kinerja to integrate this perhaps simplified method within the existing multi-stakeholder forum? Because I think that would be interesting, because it can be quite simple one, right, for the community to also measure the absenteeism at the Puskesmas level, and how they can use those data to advocate, or to the sub-district government or even at the district government to improve the quality of the Puskesmas. Thank you. Ya, terima kasih Pak Sigit. Berikutnya Mbak Rika. Saya Rika dari SMERU. Mungkin pertanyaan untuk Mbak Wayan aja ya, terkait dengan teknis di lapangan. Kan isu absenteeism, kalau misalnya kita bilang jujur, khawatirnya informasi tidak keluar gitu. Nah, kalau di lapangan, tadi diceritakan juga kalau Ibu sampai observasi ke masing-masing ruangan untuk melihat apakah beneran hadir atau tidak gitu. Nah, apa pendekatan yang Ibu lakukan kepada kepala puskesmas sampai akhirnya diizinkan untuk melakukan hal yang intensif itu? Mungkin sedikit berbagi dengan kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Untuk satu pertanyaan terakhir. Tidak ada. Oke, Pak Asep. Selamat untuk Wayan dan Pak Jeff. Presentasinya menarik sekali. Juga studinya saya kira ini sangat tidak mudah ya, karena di lapangan. Saya agak curious dengan hasil regression result, because we see so large variation across district. I'm just wondering, actually, what are the number of sample sizes in each district? I wonder if the sample size actually drives these large differences across districts. So, basically, how robust the results? Secondly, I'm curious about the finding that gender doesn't matter for absenteeism. The reason is because
we have done an absenteeism study for teachers for a long time. I think we have consistently found that male tend to be more absent than female teachers. This is mapped of whether they have additional teaching assignments in the schools or not. So maybe men tend to have more activities outside of jobs, doing important things like watching soccer and everything. So I wonder why it doesn't happen in the health. Thank you. Okay, so we can just answer. I think maybe I'll defer to Wayan because the second question was concerning the getting honest information on the health workers. If you wanted to address that. Baik Kak, jadi apa yang pertama kali kita memang sebelum melakukan studi kita melakukan sosialisasi kepada dinas kabupaten kesehatan kabupaten kota, bahwa kita sampaikan bahwa kita akan melakukan studi terkait dengan kinerja petugas. Kita nggak sebutin bahwa tingkat ketidakhadiran, kita sebutnya kinerja kemudian petugas kesehatan di kabupaten kota ini. Kemudian kita juga sampaikan bahwa nantinya kunjungan ini pada sosialisasi tersebut kita akan tidak langsung kapan, kita nggak bisa informasikan bahwa kapan akan berkunjung ke tanggal pastinya gitu ya, berkunjung ke puskesmas atau kabupaten puskesmas yang kita akan wawancarai, karena seperti saya bilang tadi hampir jadi tulisan khusus kan, hanya kita nggak sampaikan kemudian kapan berkunjungnya. Nah, kita juga tegaskan banget bahwa kita ingin mendapatkan itu karena penting sekali bagi untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya daripada puskesmas tersebut dalam sekalian jenderal umum seperti itu. Tapi memang betul tidak susah, tidak sulit, tidak gampang karena memang dari pilot sendiri kemudian dinas kabupaten kota misalnya mengatakan bahwa di Kota Jayapura akan banget bahwa mereka ingin banget kapan sih akan berkunjung kemana lagi setelah itu. Jadi di tingkat puskesmas sendiri ingin menanyakan, mereka juga ingin tahu setelah ini mau kemana lagi gitu, puskesmas mana lagi. Pasti wawancara kita udah kasih tahu, kadang juga begitu. Kita belum tahu kapan akan kemana lagi seperti itu. Ya. Jadi kita kasih tahu bahwa kita belum tahu akan kemana lagi, tapi memang tingkat informasi itu sangat-sangat mereka rasa kebersamaan dalam hal tanda petik begitu kuat sekali antar petugas kesehatan atau antar petugas satu dengan petugas lain di petugas kesehatan sendiri. Nah, pada saat kami di puskesmas itu di puskesmas adalah apa yang kita lakukan adalah kami mengatakan oh ya kita tanyakan rosternya siapa yang kemudian dari ini hadir, apakah ada schedule-nya atau tidak, sudah akan masih tadi. Kemudian kita tanyakan ada schedule-nya, oh ya ada schedule untuk di puskesmas ini. Kemudian kalau ada schedule-nya sekarang hadir atau enggak. Nah kemudian dia akan kepala puskesmas atau yang senior yang di puskesmas itu akan menjawab apakah hadir atau tidaknya. Kemudian kami mengatakan bahwa kami ingin melakukan melihat langsung bagaimana kemudian apakah memang benar ada atau tidak pada saat itu. Memang ada beberapa yang langsung mengizinkan, tapi ada beberapa juga mengatakan bahwa oh ya Kak, seperti tadi alasan yang tidak tidak secara langsung tidak mengizinkan, oh ya sedang sibuk dan sebagainya. Tapi kami mengatakan oh kami melihat karena kami nanti perlu wawancarai, salah satunya seperti itu karena memang nanti kita akan paling mewawancarai semua dokternya kan, targetnya untuk mewawancarai semua dokternya dan juga mewawancarai semua bidan yang ada di puskesmas tersebut, dan juga kita mesti mewawancarai juga perawat yang ada di situ. Jadi salah satu yang kami pakai untuk alasan kenapa kami mesti melihatnya adalah untuk mengetahui si A, si B yang mana adalah karena kita mesti mewawancarai petugas kesehatan tersebut.
walaupun untuk yang perawat kita katakan tidak semuanya seperti itu. Jadi itu salah satu alasan kemudian kita pakai kemudian untuk kenapa kemudian kita perlu memperkenalkan atau perlu mengunjungi ruangan-ruangan itu karena nantinya kita perlu mewawancarai para petugas kesehatan tersebut. Begitu Mas. So there's several questions here. First, we did not look directly at the influence of performance-based incentives on absenteeism. We only included the variable that asked whether there was any active intervention or effort at Puskesmas to try to reduce absenteeism. Curiously, almost all the health center heads said, we're not doing anything in particular to reduce absenteeism. I'm not very familiar with that particular performance-based incentive at the Puskesmas level. If it is tied to JKM, then this study preceded implementation. Well, it was 2014, so they had just started JKM 6 months earlier. Wayan, do you have any perspective on that one? No, it's not really, but during the field work, some of the health workers mentioned that, for example, because of the, let me know that the number in the very remote area, very remote area, the number of population is very small, and compared with smaller than compared with the one in the city. So as for the health worker, it's more attractive that actually they would like to transfer to some of them to the city because of their condition. But not they just mentioned about the condition that's not many it's not attractive anymore to work in the very remote area because of the new policy related with education. Yeah, I think also just from a study methodology perspective, if you have an intervention like this, which is supposed to be operating at every health facility, then you wouldn't expect to see any variation in as a variable in an analysis like this, so you couldn't include it. To study something like that, what I would think you might have to do is to look at, you have to measure absenteeism at Puskesmas before the intervention, and then you'd have to do successive measures after the intervention to sort of see if there was an impact. But it would be less at the health worker level. Well, obviously you collect information about absenteeism at the health worker level. So it would be a different kind of data collection effort, not something that we would have done in a study, but just a very interesting and important thing to look at. And also, yeah. Because communication is like, even though it's like yeah. Right, the case of the Puskesmas may implemented differently. Right, and so that would be a rich area for a study to find out if, not just the approach to implementation, but the quality of the implementation effort as well would be important to mention, perhaps, to look at. And there you could, compare and contrast health centers even if you don't have a baseline. Your second point, I think, is a very, very interesting suggestion on creating a simplified methodology for communities to track absenteeism of health workers. I am not a full-time staff person, I'm a part-time staff person in Kemeja, Papua. There is a follow-on phase that has begun. I'm not intimately familiar with what they're planning to do, but they do quite a bit of work to try to empower the communities to influence basic services in their communities. They do have a complaint survey mechanism, and I believe absenteeism may be one of the issues that they address there. But it would be a very interesting thing to consider whether we could create some kind of a methodology and to think through how would that work.
how would they know which health workers are showing up and not showing up? How would they, you have to be careful there too, because the health worker is not showing up. You have to find out the reason. So how do you create a simplified version that actually has an impact? A very interesting suggestion. I would suggest perhaps discussing that with the USAID, Community of Papua, grants manager, person overseeing the study. Yes. Can I just jump in on that? I think really based on that complaint survey, some of the districts already responded to that. I mean, they open the working hours longer, even they provided morning and afternoon services. So they based on the complaint survey done by the MSF, they responded to that already. That's great. That's great. And even not only that, they also they since the user, the community observe on that. That is it's been addressed. Very good. Asad, your comment or your question about sample size, on average, each district had about 150 workers. It ranged, I think, from about 137 to 160 or something like that. So you can't then sub-analyze. That's, kind of, you wouldn't want to go lower than that. So you couldn't analyze doctors in each district or nurses in each district, and your sample size is getting too large, or too small. But I think 150 on average is enough to give you credible results. However, that does not mean to say that the differences are if you have a larger sample, that you might pick up some of these differences. Curiously, gender also, when you pool them all across the 4 districts, gender still doesn't pop out as important. So why? On bivariate analysis, the first analysis we did, the males did have a higher observed absenteeism rate. But again, you have to significance test that. And so when you did it by regression of course controls for the other things that might be related to being male. And after controlling those other variables, so male workers may be older, and so the real impact is being driven through the age variable and not the gender variable. So what's coming out here is that it's not a gender driven, although on first view it looked like there was something there. Yeah, I think those were the 2 questions we had. Now, why it may be so in the health sector in Papua compared to perhaps you're referring to the teacher survey in Papua as well, which again is able to be more significant. I'm interested to ask that question. There's something different about teachers versus health workers that makes gender a part of absenteeism in teachers versus health workers. Terima kasih, Wayan, Pak Jeff. Kita buka sesi berikutnya masih dengan tanya jawab. Ada beberapa 3 orang, ada 4. Panitia kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Oke, terakhir. Siapa tadi? Michelle. Tanya pertama Michelle, silakan. Nama saya Michelle dari SMERU. Ini buat saya sangat menarik, Pak, dan juga Ibu. Tapi ada yang mau saya tanyakan di gambar yang ketika membahas modeling logistic regression model ini kan ada banyak variabel. Lalu apakah yang tadi ditampilkan dalam tabel resultnya itu hanya yang menarik, atau memang ada beberapa variabel yang pada akhirnya tidak menjadi digunakan? Lalu ada yang ingin saya tanyakan khususnya untuk yang years of experience. Kenapa tidak ada? Terus apakah dihitung sejak lama dia menjadi health workers atau lama dia di puskesmas tersebut?
Karena siapa tahu ada faktor senioritas. Mungkin yang senior merasa mereka tidak perlu rajin absen seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Misha. Pertanyaan berikutnya Mbak Utari. Terima kasih. Nama saya Utari dari SMERU. Saya mau tanya dulu tentang worker characteristics karena mungkin tadi saya agak miss memahaminya. Untuk di Kabupaten Jayapura ini, benar ya pemahaman saya bahwa mereka yang mempunyai anak di bawah usia 6 tahun lebih cenderung sering absen. Apa benar itu dulu Bu Wayan? Daripada saya salah tanya itu dulu. Lalu kemudian ketika ini disebutkan more likely untuk absen, apakah studi ini juga melihat policy-policy yang sudah ada di kabupaten kota yang menjadi lokasi studi? Kemarin kebetulan saya baru bertemu kawan yang bercerita tentang pengalaman baik best practices di Kabupaten Jayapura. Jadi di sana entah itu sudah menjadi satu policy atau baru kesepakatan tetapi sudah berjalan di Pemda Kabupaten Jayapura, mereka memiliki child care dan itu sangat membantu untuk mendukung ibu maupun bapak yang bekerja dan membawa anak-anaknya untuk di child care itu sehingga tingkat absenteeism-nya paling tidak kehadirannya menjadi lebih tepat waktu. Nah, saya jadi bertanya-tanya apakah kebijakan itu tidak juga diterapkan di pusat-pusat kesehatan masyarakat, karena kan sebetulnya itu masih bagian dari pemerintah kabupaten. Terima kasih. Berikutnya bisa langsung ke Mbak Titi. Nama saya Titi dari SMERU. Saya mau, jadi gini, kalau pengalaman saya pernah ikut studi absenteeism terkait dengan guru di bidang pendidikan itu, metode yang dilakukan mirip, bahkan hampir sama, cuman satu yang mungkin juga saya agak bertanya-tanya tentang kedatangan tim survei yang dibatasi pada saat jam 9.30 sampai 10.30 kalau nggak salah tadi. Saya ingin menanyakan apakah saya survei ini saya berpikir bahwa mungkin agak sangat punya toleransi yang besar tentang kemungkinan hasil, karena dulu yang kami lakukan itu selama jam operasional di sekolah. Kemudian tadi Pak Jeff sempat bilang bahwa ada kemungkinan ketika misalnya kurang dari jam 9.30 mereka belum datang, setelahnya mereka sudah pulang setelah 10.30. Nah, apakah di jam ini mungkin Ibu melihat bahwa di sana memang jam efektif dilakukan pelayanan? Apakah itu alasannya tidak hanya sekedar mentolerir mereka kepagian atau sudah terlanjur pulang setelah siang? Kemudian yang kedua terkait dengan hasil analisis yang terkait dengan biaya dari rumah ke fasilitas kesehatan. Ini kan yang punya nilai signifikannya di Jayawijaya dan Mimika. Kalau untuk pengalaman kami di bidang pendidikan itu, selain soal biaya, itu juga tentang kendaraan yang digunakan. Karena ternyata kalau tidak saya salah ingat, itu untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor, maksudnya roda 2, itu akan lebih mudah mobile untuk pergi pada saat jam operasional. Jadi ketika kehadiran mereka yang memiliki kendaraan bermotor itu jadi lebih tinggi ketidakhadirannya, seperti itu. Apakah di sini juga dilihat sedalam itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi. Pertanyaan terakhir untuk Bapak yang saya direktur. Ya, silakan. Ya, terima kasih.
menarik presentasinya. Saya terima kasih banyak Wayan. Perkenalkan, nama saya Haris dari Reality Check Approach. Sekitar 4 bulan lalu saya pernah terlibat penelitian terkait performance monitoring dan accountability tentang KPI dan reproduksi dari WKBN, dan saya waktu itu di bawah WM diperkenalkan dengan isu health center service, baik yang swasta atau negeri. Pertanyaannya, di sini studi konteksnya kan distrik, kecamatan, bukan puskesmas. Pengalaman saya kan dan yang saya simak kan ada di level pustu untuk desa, pustu, dan terus polindes atau poskesdes. Apakah ini juga termasuk melingkup ke sana ketika diinput data di level puskesmas? Karena pengalaman saya berkunjung ke puskesmas juga kan bidan desa itu hanya transit aja untuk ke puskesmas, selebihnya dia ke pustu atau ke polindes atau poskesdes, dan di sana pun jadwalnya tidak normal seperti puskesmas di hari-hari tertentu saja, seperti itu. Dan mungkin jika dikaitkan dengan independent variable juga akan berbeda hasilnya jika melihat sampai ke pustu atau polindes atau poskesdes, seperti itu. Ya, di situ pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Nisha. Ada 2 pertanyaan yang tentang framework dan fee, kalau tidak salah ya. Silakan Pak Wayan. Coba menjawab dulu beberapa pertanyaan dari Pak penanya. Nanti ya yang terkait dengan yang pertama, seperti nanti I think maybe we miss one variable in the result, but seharusnya sih kita membahas, menampilkan semua hasil dari yang kita sebutkan dalam variabel-variabel yang ada di sini. Nanti mungkin Pak jadi the one layers of experience maybe we not included in that. Well, actually, let me explain that. Some of these variables we tested and then dropped them from the analysis because of collinearity. Years of experience was one of them. And we did collect data on years of experience at that health center and years of experience as a health worker. This was highly related to age, highly correlated with age. And when you try to include both age and years of experience, either way you cut it, the model doesn't work. You can't use both. The relationship is too strong there. So we tried the regression, dropping age and using years of experience in either way, and it was not significant. And then we used age independent of those variables, and it was significant, as we saw in 2 of the 4 pattern. So because you have to make a choice on this, particularly because of the relatively small sample size, it's not a big data set at the district level. Sufficient, but not really that big. So we have to make some tough choices when the relationship is high. So some of the variables that you see here, so private practice, for example, I don't know if we have it on this slide, but it was one of the ones that we tested as well. It was non-significant. Well, actually, it was very little variation. Almost nobody admitted to having private practice, which is something we have to think about if we're redoing this. How else can we ask that question? Maybe there's a better way to get a more honest answer. We kind of don't believe that most of those doctors have no private practice. But in any case, so some of the variables that are not here are because of collinearity. Some are because there wasn't enough variation when we looked at the number of cases. Very good question. Kemudian kalau terkait dengan kenapa kemudian kita memilih kedua kali ya Mbak Utari ya, kemudian for the to answer that one, for the why, what is the there was one about the hours of interview. Yes, the hours of interview. Okay, I can answer. Kenapa kemudian kita mewawancarai menetapkan jam
9.30 sampai dengan 10.30 untuk kita sebagai waktu di mana kita kunjungan kita yang pertama itu bukan kemudian dari sisi untuk mengefektifkan waktu wawancara kita, artinya ketika semua kemudian petugas kesehatan ada, tapi semata-mata kemudian biar tidak jadi speed dalam hal ketidakhadiran gitu. Sehingga kita lebih kalau misalnya kita betul-betul datang awal banget gitu bisa jeblok banget jadinya. Jadi sehingga kita ada banyak variasi yang terjadi gitu. Jadi kan bilang oh ya itu kan kita kan banyak berdebat kemudian pada saat itu. Jadi kita betul-betul kemudian kita tahu bahwa tadi bahwa karena kita tetapkan waktunya seperti tadi 9.30 10.30 kita akan betul-betul mengetahui dengan pasti bahwa ini hasil pada saat kita berkunjung pada waktu tersebut. Kemudian kita tahu persis bahwa ini tidak underestimate karena kalau kita mewawancarai di luar untuk kunjungan menghitung ya di luar waktu tersebut sebelumnya atau setelahnya pasti akan lebih tinggi seperti itu. Jadi semata-mata untuk menghindari adanya speed dan kemudian perdebatan dengan waktu bervariasi. Jadi kita benar-benar ingin fokus pada saat itu seperti apa kondisinya sehingga lebih lebih kalau kita tahu persis bahwa ini terkait dengan ketidakhadiran faktor-faktor lain yang menyebabkan kemudian bukan karena terlambat dan seperti itu atau pulang lebih awal yang kita banyak amati di puskesmas terjadi. Kemudian terkait dengan kemudian analisisnya setiap itu jenis kendaraan. Okay, the type of the. Before you go on to that one, yes, sure. Hours. Yes, sure. I think again it's a very important point, and it's important to recognize that we just measured absenteeism at the height of the crisis. So again, this doesn't really describe the full extent of the problem of absenteeism. If we could study it, if we had the resources to do it a little differently, more comprehensively, what I would have done is recorded the time that each health worker arrived. So I would have sat here from 8 o'clock until, well, we wouldn't have to sit here after 11 or 11:30 because they would all be gone. But ostensibly, you have someone record the time of arrival and the time of departure of each one. And then you can sort of create sort of an absenteeism rate by hour at the health center and really get a sense of the extent of the undersupply capacity at the health centers. But we didn't have that luxury in terms of resources, and so we chose to choose. And the other thing is that communities are very aware, and these health centers, it's not like one day most people are there at 8, and then another day they're there mostly at 9. There's fair consistency in the habits. We get up in the morning and we tend to get up more or less the same time. We get out of the house more or less the same time. We get to work more or less the same time, whether it's early, late, or not, or on time. And so the communities are quite aware of the hour that they're most likely to find the health worker there. And so we chose that hour to measure. Ideally, as I said, if anybody has resources to study it more comprehensively, please let us know. We'd love to do that kind of study. Model transport untuk jenis transportasi kita. Untuk jenis transportasi, kita tidak mengumpulkan jenis transportasi yang dipakai oleh petugas kesehatan. Tapi ini menarik sekali sih kalau misalnya kita dapatkan mengumpulkan ya informasinya. Jadi kita tanyakan kemudian biaya yang kita tanyakan terkait dengan biayanya, biaya yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan untuk menuju ke ke tempat kerjanya. Kemudian kita tanyakan juga sebenarnya adalah waktu yang dia perlukan seperti itu. Tapi kemudian kita memilih dalam analisis ini menggunakan biayanya karena ini lebih kelihatan seperti itu, ini kelihatan sebuah proksi. Tapi menarik untuk melihat juga jenis kendaraan yang dipakai seperti itu. Setiap bulan ya. Kemudian dari sisi tentang petugas kesehatan,
Pak Aris ya, seperti itu ya. Petugas kesehatan yang mana aja kita iniin, yang mana aja kita cakup dalam studi ini. Jadi semua petugas kesehatan yang bertugas di wilayah puskesmas tersebut sebenarnya. Jadi kayak seperti bidan di desa ya, ataupun yang bertugas di polindes atau pustu, dia akan absen di puskesmas. Ya. Nah, jadi kita punya pertanyaan pertama kali, kita pastikan dulu apakah petugas kesehatan ini adalah memang ditugaskan di puskesmas, di bawah puskesmas ataupun di luar puskesmas ini, atau di wilayah jaringan dari puskesmas tersebut, diantaranya puskesmas pembantu ataupun polindes, puskesdesnya. Jadi kita kan, oh iya, dia memang bertugas si A, si B ini bertugas di sini. Kemudian berikutnya kita tanyakan, apakah kemudian petugas kesehatan ini adalah dijadwalkan untuk memberikan pelayanan di puskesmas ini, gitu. Jadi kita punya, apakah kalau iya, baru kita tanyakan, oh iya, dia bertugas di puskesmas ini. Kalau ada juga yang tidak, oh ya dia tidak dijadwalkan di sini, tapi dia bertugas di puskesmas pembantu. Nah kalau itu, kalau seperti itu, kita tanyakan kemudian adalah yang bertugas di puskesmas tersebut, kita tanyakan apakah hari ini hadir kandidatnya. Nah, kalau yang bagi yang hadir, kita kelompokkan sebagai petugas yang hadir pada saat itu untuk kita wawancara. Kalau yang untuk perawat kita akan sampelkan. Sedangkan yang tidak hadir kita kelompokkan sebagai tidak hadir, dan kita untuk perawat kita sampel. Sedangkan untuk dokter dan juga bidan kita konsensus. Sedangkan untuk mereka yang bertugas di tidak dalam schedule-nya untuk bertugas di puskesmas pada hari tersebut, kita juga kalau dia dokter atau kalau dia dokter maupun bidan, kita akan wawancarai, tetap wawancarai, tapi walaupun dia tidak melakukan schedule hari itu di puskesmas tersebut ya. Tapi kemudian bagi yang bagi yang perawat kita akan kelompokkan dia. Tetap kita konsensus juga, karena tadi Mbak Jen katakan tadi bahwa ada beberapa yang dikatakan bahwa dia tidak ada schedule di puskesmas tersebut, tapi ada schedule-nya di luar, artinya entah di posyandu ataupun di polindes membantu. Ketika kita temui untuk yang dokter, bidan maupun juga yang sebenarnya untuk perawat, semuanya konsensus ya. Kalau yang dikatakan bertugas di tidak bertugas pada saat di puskesmas pada saat itu, tapi dia bertugas di jaringan puskesmas lainnya, itu kita wawancarai seperti kata Pak Jem tadi, adalah kita wawancarai, kita tanyakan kenapa nggak hadir pada saat kita berkunjung tanggal tersebut, di tanggal sekian tidak ada di puskesmas kenapa? Dan sebagian besar dari itu mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan karena bertugas tidak ada schedule di puskesmas tersebut, karena kemudian bertugas di polindes atau pembantu atau posyandu, tapi kemudian karena alasan lain seperti tadi punya ada urusan keluarga dan lain sebagainya. Ya. Cukup banyak, ini juga satu hal yang menarik untuk pakai. Jadi sebenarnya studi ini adalah mencakup juga petugas kesehatan yang memang ditugaskan di jaringan di puskesmas yang kita wawancarai seperti itu. Itu ya. Ada pertanyaan terakhir tadi dari Mbak Utami. She clarifies about the workers' characteristics. Is that true that staff with children under 6 is more likely to be absent than others? And then second thing is about the existing policy. Kids under 6. Those with children under the age of 6 were less likely to be absent. Di Jaya Wijaya saja, Jaya Wijaya kan? Okay, sorry. Okay, my notes I broken down. So yeah, Kabupaten Jayapura only. Kalau ada anak di bawah 6 tahun, jadi probable dia hadir. Kalau tidak banding dengan kalau tidak kalau ada anak yang di bawah 6 tahun. So
only one place it was important, and that was Kabupaten Jayapura. And if they had children under age 6, they're more likely to be present compared to those who... So they're more likely to be not absent? Not absent, right. Is it related to the... Because I heard that there's a best practice in Kabupaten Jayapura, that they have such kind of... I'm not sure whether it's a formal policy already, but at the district government, they already trying to accommodate the needs of parents to have childcare facilities at the government compound. So I'm just wondering whether the good rates here is really related to the policy of providing childcare. Well, I did not visit all 57 or 50 of the health centers. I visited a number of them. Each one of us visited a number of them. I never saw puskesmas that had a child care organized for the health workers. I'm not familiar, but we have to confirm it with somebody. My guess is that may be an innovation they're doing at the district offices, but not at the facility community level. I'd be very surprised if that's the case, but it would be a very interesting thing to see if that would be a useful intervention. I think you might look more closely at things like, so it might be that people that have children less than 6 years of age have made conscious arrangements for child care, knowing that they have to go to work. And maybe those arrangements also take care of that child when the child gets sick, or when they have to have taken to school or something else. It would bear sort of some more in-depth interviewing to find out why in this particular platform there's a difference. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk partisipasi aktifnya. Dengan ini forum kajian pembangunan hari ini sudah selesai. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk kami. Kami wakil SMERU juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jack dan Ibu Wayan. Saya persilakan Pak Asep untuk menyerahkan tanda terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kami juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri 2 seminar FKP minggu depan. Yang pertama itu hari Selasa tanggal 20 Oktober 2016 yang akan datang dengan pembicara Ibu Atia Yumna dari SMERU dengan topik Local Health Financing Scheme or JAMPESDA in the Transition Time to Universal Health Coverage, jam 10 sampai jam 12 di SMERU di ruangan yang sama. Dan FKP berikutnya hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 dengan pembicara Ibu Rahma Indah Nurbani dari SMERU dengan topik Changing Food Habits in Time of Food Price Volatility in Indonesia pada jam yang sama dan juga di ruangan yang sama. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, silakan menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan. Terima kasih, selamat siang.